que somos un país que se ha enfocado en sacar de la tierra y recursos, pero no estamos produciendo absolutamente nada, porque el gobierno quiere producir y ellos deberían encargarse de gobernar, no producir. Lo importante que es buscar y aferrarse a Dios. Han habido gobiernos como el de Bukele, como el de Milei. You seek God's wisdom. Yes. That is what you said. Yeah, I said that, yeah. Andy Beat. El día de ayer hice una entrevista a mi padre y para los que no la vieron, les invito a que la vean, está súper buena, hablo de varios temas con él. Y discúlpeme si realmente hay vocabulario o hay algo que tal vez no están de acuerdo. Creo que estamos en una sociedad todavía que puedes decir lo que tú quieras decir. Entonces simplemente él se explayó y dijo las cosas como piensa. Yo lo hubiera hecho de otra forma. Soy una persona con vocabulario más simple, que me quiero hacer entender, y él está capaz muy metido en un contexto más cristiano, cristocéntrico, entonces siempre va a decir cosas que no son tan fáciles de entender, ¿no? O sea, yo entiendo un poco que no todos los que me ven son gente cristiana, no todos los que me siguen son gente cristiana, y está bien, pero pues son cosas que quiero un poco como mostrar un poco más de mí mismo, para ser un poco honesto. Y bueno, con respecto a lo que mi padre habló, en conclusión, dijo que Dios tiene como Dios al final del día es la solución para el país. O sea que al final, entre tanta gente que quiere vivir para sí misma, incluido el mismo gobierno actual en Bolivia, quiere vivir para sí misma, todos quieren hacerse más ricos y todos quieren cuál es la estrategia y buscar la solución. En conclusión, mi padre dijo, la solución es Dios, es lo más importante. Pero bueno, entonces eso es lo primero, ¿no? Que Dios es la solución para el país y la patria. Y daba ejemplos bíblicos como lo que pasó con Jonás, lo que pasó con David. Bueno, no hablamos de David, pero hablamos de Jonás y todo eso, ¿no? Y a los que no han visto el video los invito a que lo vean, es un poco largo, pero vale la pena verlo. Pero quería ver un ejemplo real de lo que habló para realmente reafirmar y reconfirmar de lo que mi padre habló. Y para eso tengo un caso del que hablar, que es Bukele. Bukele es una persona, el presidente de El Salvador, y no es una noticia de que realmente Bukele le está rompiendo, le está logrando en el país. Y vamos a ver qué está haciendo Bukele tanto que está funcionando, ¿ok? Veamos este videito que lo preparé para ustedes. Nayib Bukele, como todo político, prometió, pero ¿realmente cumplió? Estos son los 5 logros más importantes de su gobierno. Número 1. Acuerdos de cooperación e inversión extranjera. El mejor ejemplo es la recién inaugurada Biblioteca Nacional BINAES. Este proyecto, donado en su totalidad por el gobierno chino, fue uno de los aportes acordados. Número 2. Lucha contra la inseguridad. Primero habla de la educación. Qué importante es que un país se eduque. Y una de las principales estrategias siempre de un gobierno ha sido la educación. El plan de control territorial activado por Bukele constaba de 5 fases y fue la clave para convertir a El Salvador en un país sin violencia por más de 365 días no consecutivos. Número 3. Proyección internacional positiva. Bukele logró proyectar a su... Bueno, para terminar la fase 2, seguridad. Obviamente era un país que no había seguridad. En pocas palabras, metieron un montón de pandilleros que Estados Unidos exilió del país de vuelta a El Salvador, y era la peor gente. Y no los metieron a las cárceles, los dejaron libres, y eso hizo que El Salvador se dispare en corrupción, y Bukele le volvió a dar seguridad al país, cortando cabezas muy drásticamente para terminar con las pandillas. Su país como un destino turístico entretenido y seguro. Número 4. Trae turismo. Agarra Bukele y dice, voy a traer turistas al país para que inviertan. ¿Quieren la solución al dólar? El problema en Bolivia es simplemente eso, es simplemente traer plata de afuera al país. ¿Cómo traigo dólares? ¿Quién trae dólares? Los turistas. Si traigo más turistas, hay más dólares. Bolivia, el principal turista que tenía eran los judíos. Se rompieron relaciones con Israel y desde ese punto no hay tanto turismo. Su segundo mejor turista
eran los rusos. ¿Qué pasa con los rusos? Están en guerra con Ucrania. Vayan a Rurrenabaque, vacío. Vayan a El Salar, más vacío de lo que uno piensa. O sea, el turismo baja un montón y no se están haciendo políticas de turismo, no está entrando dólares. Lo mejor que hizo por ahora creo que es Manfred, que quiere traer a Coldplay. Ustedes, no es solo implemento entretenimiento y que Cochabamba sea el lugar para que haya conciertos, es el hecho de que va a venir un montón de gente a traer sus dólares. Bolivia tendría que ser un país atractivo, no es un país atractivo. Con el golpe de Estado, con el problema del dólar, realmente Bolivia se está mostrando como un país muy corrupto, muy inestable, muy inseguro, ¿no? Es importante el turismo, es importante lo que dicen de ti, quieras o no. Construcción de la central hidroeléctrica. Apostando a las fuentes de energía sostenibles, Bukele inauguró en octubre este proyecto que tuvo como efecto inmediato la reducción de la tarifa del servicio eléctrico en un 14%. Número 5. Recuperación turística. Gracias a la inversión en materia pública. Bueno, antes de pasar a lo que ya había dicho de turismo, también habla de la industria. Qué importante es que un país haya industrias. ¿Y qué pasa cuando un gobierno quiere hacerse cargo de funciones que el gobierno, su función principal es gobernar y el país no está gobernando? Lo que está haciendo es queriendo hacer empresas, entre comillas, y no está pudiendo. Ya sabemos lo que ha pasado con las fosas en El Salar, donde Arce le dio ese dinero a su hijo para que haga la empresa y al final se está perdiendo. Ya no hay inversión extranjera, la gente no quiere invertir acá. Obviamente no hay industria, no hay diésel, no hay gasolina. Somos un país basado en recursos y no en producción, no en servicio. Que somos un país que se ha enfocado en sacar de la tierra y recursos, pero no estamos produciendo absolutamente nada porque el gobierno quiere producir y ellos deberían encargarse de gobernar, no producir. Por eso es tan importante la empresa privada, porque es gente capacitada, que no tiene mucho, que tiene presupuesto limitado, que tiene el conocimiento y quiere hacerlo. Pero cuando el gobierno les cierra la puerta a empresas privadas y quiere hacerlo él, entramos en un problema. Entramos en un tremendo problema. Pública y privada, el gobierno de El Salvador ha podido recuperar, remodelar y construir espacios de esparcimiento como la Plaza El Salvador y el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Pero cuéntanos tú, ¿Nayib Bukele cumplió con lo prometido? Bueno, exactamente. Ahora les voy a mostrar una entrevista que hace Bukele a Tucker Carlson, que es un tremendo reportero, comunicador político, y me gusta lo que habla Bukele de su solución principal. Hemos dicho cosas que ha hecho estratégicamente, pero veamos realmente qué dice Bukele sobre todo esto. In just a couple years. Yes, we did that basically in 3 years. So just bottom line it for us, what's the formula? Well, I can tell you the official formula and the real formula. Te puedo contar la fórmula oficial o la fórmula real, ¿ok? Y primeramente va a explicar la fórmula oficial. Okay. So the official formula is that we did a plan. I mean, we did a plan. It's not when I say official, I mean it's a lie. It's just the official one. We did a plan that was. Bueno, él dice de las fases de explica un poco qué fases ha hecho para poner a El Salvador en orden, ¿no? Comprised of phases, attacking back. So we had to roll up every. Habla de las pandillas. In the roll-up of Phase 6, we basically pacified the country in a couple of weeks. How do you do that? How do you pacify a country? Well, the phases included building up of the police forces, the army. We doubled the Explica lo que he dado en el anterior army, the useful guns or. Mira lo que dice acá. Them. Okay, so that's the official. That's the official. Yes, that's the official. What's the real? ¿Cuál es la verdadera fórmula? Escuchen bien lo que dice ahora. It's a miracle. It's a miracle. Yeah, it's a miracle. I love that. What do you mean? Yeah, it's a miracle. When gangs started attacking us back, basically they killed 87 people in 3 days, which for a country of 6 million people, it's crazy. Would be the equivalent
60 times would be the equivalent of having 5,000 deaths in 3 days, 5,000 murders in the U.S. in 3 days. Wow. Yeah. So we were in a meeting, and well, when it started, not when it ended, but when it started, we were in a meeting at my office, 3 a.m., 4 a.m., just watching, what was happening and trying to figure out what to do, because the problem with the gangs is that they don't only attack their objectives. When they want to create terror, they can attack anyone. So they can actually kill their grandma. Yes. And it's your victim. Yes. Because they don't care about their grandma. You care about their grandma, so it's your victim. It's like if they kill their grandma, you have one death, and they have, they achieved the terror that they want to create. So they can kill anybody. A woman walking by, a guy working in the street, a taxi driver. They can kill anybody. And if the state goes after them, the state has no intention of killing or harming anybody, but the gang members. So you have 70,000 objectives, which were the 70,000 gang members, but they have 6 million possible targets. So it was almost an impossible task. It's a guerrilla war, really. Yes, but it was an impossible task, because you have to go after them. They were intertwined with the population, they were everywhere, and they were killing randomly. So how do you stop that? So we really tried to figure out what to do. And no solo en que El Salvador, su primer problema fueron las pandillas. El primer problema que tenía. I basically said, well, we're looking into an impossible mission here. So we pray. And we. You prayed in the meeting? Yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To wisdom, to win the war, to have. I thought at the time that we would have civilian casualties, so we said we prayed that the civilian casualties would be as low as possible, and we didn't have any civilian casualties. And was everyone in the meeting comfortable with that? Yes. All my security cabinet are believers. They all believe in God. We're a secular country, of course, but we all believe in God. So yeah. MS-13 is one of the major gangs. And they are satanic also. That was my question. So yes. Very little. Sorry. No. But I would hope you will explain it, because very little has been written in the West about this. They're satanic, yes. But actually, literally, can you explain? Well, they didn't start as a satanic organization. MS-13 started in Los Angeles, in the U.S. Explica un poco que, Because, so they created a gang. They wanted to sell drugs they created the MS-13. Explica un poco del origen de las pandillas, de cómo los trasladaron de Estados Unidos a El Salvador de vuelta. And they started exporting the organization. They laws were to recruit 15-year-olds, 16-year-olds, 17-year-olds. So at the beginning was, some youth causing harm, assaulting, trying to control their territory, selling drugs, things that are bad, but probably not critical. But they grew, and they started controlling territories. A few years later, they were actually a huge international criminal organization that they had bases in Italy, Guatemala, Honduras, El Salvador, the U.S. Basically, a lot of major cities in the U.S. will have strongholds of. Right outside Washington, D.C. Yes, of course. And you have in Long Island and yes. In L.A. It's a huge criminal international organization. So they grew, and they started, killing more people just to get territory. But as the organization grew, they became satanic. They started doing satanic rituals. I don't know exactly when that started, but it was well documented. Yes. And in our arrest, we've even found altars and things like that. Yes, I've seen them. And so they became a satanic organization. And even when you sometimes when you interview gang members that are in prison, they would say, "I'm out of the gang." Of course, they're in prison, but they would say, "I'm not a member of the gang anymore." And when they asked them why, I remember I remember the news outlet that made it this, but it's a very well-known news outlet that made this interview with a gang member in person. We allowed them to go into prisons and do the interviews. And the guy that they asked him, "How many people have you killed?" And he said, "I don't remember." He didn't remember how many, probably 10, 20. He didn't remember. And then they asked him, "And what is your position in the gang?" He explained how he went up in positions, but I left the gang. And I said, "Why did you left the gang?" And he said, "Well, because
I was used to kill people, but I killed for territory. I killed to collect money. I killed for extortion. But I came to to this house, and they were about to kill a baby. And the killer that had killed tens of people, said, "Oh, wait, what are we doing? Why are we going to kill that baby?" And they told him, because the beast asked for a baby, so we have to give him a baby. So he said that he couldn't resist that, so he left the gang. He's in prison because he's a killer, but he left the gang because he couldn't tolerate what he was seeing. So human sacrifice was a part. Well, in the United States a couple of weeks ago, or a couple of days ago, I don't remember exactly, I saw the news that they were going to kill a young girl, or they killed a young girl, I don't exactly remember, because it was The real debate is not between Republican in the U.S. a couple of weeks ago. people who could subscribe to what in English language press as clearly as you just described it. No. Which is weird, right? Well, you sort of wonder why. Yeah. If there's a spiritual component that's driving it, why not just say so? Yes. But I guess my point is you saw it as that. Bukele dice que hay una lucha espiritual. Hay que entender que hay una lucha espiritual. Yes, of course. There's a spiritual war and there's a physical war. And the physical war could be, that's the unofficial. Yes. That's the unofficial version. The spiritual, if you win the spiritual war, it will reflect into the physical war. So I think our I don't know what I have to call it, our impressive victory was because we won the spiritual war very, very fast. Well, that leads me, I didn't Because you didn't have competition. in your inaugural, and I was listening on headphones, that's the predicate for everything. Correct me if I'm wrong, you said I have a 3-point plan, and I'm thinking, I wonder what that is. I don't know, start a Federal Reserve Bank? And you said the first point of my plan is seek God's wisdom. Yes. That is what you said. Yeah, I said that, yeah. Why would that be the first point of an economic Why plan? wouldn't it be? Why should it be the first part of the plan? Well, I think it should be. Yeah. But I can't. And most people would think that, right? I've never heard any leader of any country say that. Because they probably forgot to represent the people that elect them. Yeah. It's like you ask most of the people that elect the politicians, they say, yeah, that's fine. Yeah, who is he trying to pander into? A common sense thing to say God's wisdom. Of course. Yeah. It's a prerequisite for wise decision making, I would Yes, say. exactly. So that's the first part of our plan. I don't know why it makes me laugh. Do you think that that's one of the reasons that your successes, which are just measurable, I'm not saying this for ideological reasons, but just a fact that you've transformed the country in a good way and that you're literally the most popular elected leader in the world, again, not speculation, provable fact, you'd think that would be greeted in the hemisphere as this amazing thing, like what's going on in El Salvador, and instead, there's been this, what's going on in El Salvador? Yeah, don't pander to them. So probably they don't like that. It's probably a reason. En pocas palabras, buscar la sabiduría de Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer como país, eso es lo que uno tiene que hacer para salir de eso. Quería realmente mostrarles este video para ver lo importante que es buscar y aferrarse en Dios. Han habido gobiernos como el de Bukele, como el de Milei, han habido otros gobiernos como lo que está pasando con Trump ahora. Y como dice Tucker Carlson, no se trata de políticas de derecha o de izquierda y quién tiene la razón, quién no. Se trata del final del día buscar la verdad. La verdad es absoluta, no es relativa, no es lo que tú quieres, la verdad solo hay una, ¿ok? Entonces se trata al final del día de buscar esa verdad, eso es lo más importante. Ese es el video de hoy, no olviden suscribirse y nos vemos para la siguiente. Homies, si han llegado hasta aquí en el video, significa que les gustó. Así que ayúdenme con un like y un follow. Y si hay algo más que quieren que repita de otros videos o de este mismo video, por favor déjenlo en los comentarios para que yo pueda repetir la fórmula y así crecer más en YouTube, ¿ok? Eso es todo por hoy. Y bueno, si quieren seguir viendo algún video, les dejo uno acá que lo recomienda YouTube. Y eso es todo. Cambio fuera.